बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूं मौसम खान। सिचुएशंस आजकल अगस्त में बहुत डिफरेंट किस्म की सीरीज़ हुई हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए। तो ये जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, ये इसका बेसिक मुद्दा जो है वो ये है कि जो कश्मीर है उसका क्या होने जा रहा है, या कश्मीर क्या बनेगा। और ये मैं एस्ट्रोलॉजिकली प्रूव करूँगा। कोई आदमी इस बात को मेरा ज़ाती तज्जिया ना समझे कि मैं सिर्फ बातें करके या कोई अपने तरफ से कोई ज़ाती तज्जिया पेश करके ये रिज़ल्ट निकालने लगा। ऐसा कतई तौर पर नहीं है। मैं ये सारा का सारा एनालिसिस करूँगा पाकिस्तान के जायचे के ऊपर। पाकिस्तान का जायचा हम आपको दिखाएंगे, पढ़ेंगे, और उसमें मंडेन एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करते हुए आपको ये समझाएंगे कि किस तरह मुस्तकबिल में जो डायरेक्शंस एंड डिविजन्स हैं ये किस तरह की होंगी, और पाकिस्तान, कश्मीर, चाइना, इंडिया, अफ़गानिस्तान, इनके साथ क्या होने जा रहा है। सबसे पहले देखें, ये पाकिस्तान का जायचा है बाय बर्थ। पाकिस्तान जब पैदा हुआ 14 अगस्त थी, और 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिली, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, एक नया मुल्क बना। कुछ लोग 15 अगस्त को इंडिया की यौम आज़ादी मनाते हैं। इंडिया की यौम आज़ादी नहीं थी, वो तसल्लुत से आज़ाद हुआ था। इंडिया का वहीं है, वहीं पीस उसका वहीं का वहीं स्टोर है। जो पाकिस्तान का पीस निकला एक बीच में से, वो 14 अगस्त को निकला। इसलिए पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ 14 अगस्त 1947 1947 है। इंडिया की ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, इस कन्फ्यूजन से बाहर आए। सबसे पहले पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन में सन, वीनस, मरकरी, सैटर्न इन लियो। क्लियर? सन इन लियो यानी कि जो आदमी है, ये जिस कंट्री का ये हम जायचा पढ़ रहे हैं, असेंडेंट लॉर्ड इन असेंडेंट। जब आपके सन साइन का लॉर्ड लियो, सैटर्न और सन अपने ही घर में है, इससे कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड जब भी अपने घर में होगा उसको कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नेगेटिव एस्पेक्ट उस पर बहुत शिद्दत से इम्पैक्ट करता तो वो उस दिन पैदा होने के साथ ही मर जाता। इसलिए असेंडेंट लॉर्ड सिक्योर है। सैटर्न इज कंजंक्टेड बाय सन, या सन इज कंजंक्टेड बाय सैटर्न, एक ही बात है। उसको उधर पढ़ ले, उसको उधर पढ़ ले, दोनों एक दूसरे के एनिमी है। एंड सन इज स्क्वेयर्ड बाय राहु एंड केतु। तो सन इज ईस्ट। जब आप पाकिस्तान के ईस्टर्न कंट्रीज़ पढ़ेंगे, विच इज़ ईस्ट में पाकिस्तान की सिर्फ एक ही कंट्री है, पूरा का पूरा ही पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ इंडिया। इसलिए ईस्ट में जितने भी सेक्शंस हैं, जिस तरह ईस्ट इंडिया था, पाकिस्तान के साथ नहीं रह, ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान के नहीं रहना था। इंडिया ईस्ट में है, इंडिया भी पाकिस्तान के साथ कभी भी रवाबत में अच्छा नहीं होगा। हम कुछ भी कर लें, इनको हमारा प्यार, चाहत, रिस्पॉन्स समझ नहीं आएगा। इसलिए सिंपल बात यह है कि इंडिया और अफ्लिक्टेड बाय राहु एंड सैटर्न। तो इसलिए यहाँ से ये कहा जाता है मंडेन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कि जो आपका ईस्टर्न सेक्टर है उसमें टुकड़े होंगे ही। अगर हम, मैंने देखा है कि मुझे इंडियंस ये भी कहते हैं, जी आप ईस्ट पाकिस्तान के बारे में तो कहते नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो ईस्टर्न साइड थी वो पाकिस्तान के हिसाब से, पाकिस्तान के हारोस्कोप के हिसाब से पाकिस्तान के साथ नहीं रहनी थी, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ नहीं रही। तो ये बात भी याद रहे कि बांग्लादेश और इंडिया की सरहदें भी एक ही हैं, जो फिर पाकिस्तान से ईस्ट में है। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर ईस्ट पाकिस्तान चला गया तो जो ईस्ट में इंडिया है वो रह जाए? इसी वजह से वो अलग हुआ। और दूसरी बात यह है कि जब हम फिर इंडिया को पढ़ते हैं तो इंडिया इज़ नॉट ए कंट्री, इज़ पीसेस, बहुत सारी यूनाइटेड उसमें करके मिज़ोरम, ये जो ऊपर वाला सारा लद्दाख वाला एरिया है, अरुणाचल प्रदेश, ये सारा का सारा जुड़ा हुआ है। ये एक पीस नहीं है, ये ब्रोक होगा यानी कि टूटेगा ही। तो इसी वजह से मंडेन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जो वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, समझते हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी भी नो हाउ है, वो समझ जाएंगे कि ये जो बात हो रही है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही है जैसे मैं कर रहा हूँ। दुश्मनी में आकर या क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान के खिलाफ बोलकर ये बातें ठीक नहीं होनी। जो नॉलेज है, नॉलेज सबके लिए एक ही जैसा होता है। मरकरी रिप्रेजेंट्स नॉर्थ, विच इज़ कश्मीर। पाकिस्तान से सारा कश्मीर नॉर्थ है। कश्मीर यानी कि मरकरी इज़ इन लियो,
सन उसका मीडिएटर बना, स्क्वायर्ड बाय राहु एंड केतु एंड कंजक्टेड बाय सैटर्न। तो इसलिए वो सेक्टर भी वैसे ही रहना है ना, उसका एडवांटेज इंडिया को होगा ना हमें होगा। अब जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो ये है कि कश्मीर का क्या बनेगा, मगर इससे पहले मैं 5 पॉइंट जो है वो जो मैंने पहले भी ज़िंदगी में डिस्कस किए थे आपके साथ, उनको रेज करना चाहता हूँ। नंबर 1, मोदी का जब दूसरा दौरे हुकूमत आया तो इमरान खान साहब ने एक कमेंट दिया था कि मोदी का आना हमारे लिए बाइस रहमत होगा, जिस पर उन्होंने लोगों ने बहुत तनकीद की। और मैंने कहा कि इमरान खान का हमारे पास आना रहना, इसको छोड़कर मोदी का दूसरी दफ़ा आना, इक़्तिदार में आना हमारे लिए बाइस रहमत है। इसकी वजह ये है कि मोदी का ये दूसरा दौर चल रहा है। सबसे पहले उसने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट गंवाई ईरान में, चाबहार में उन्होंने पोर्ट डेवलप करने की पूरी कोशिश की, उनको बाहर निकाला ईरान ने। दे आर थ्रोन आउट बाय ईरान, सिंपल। देन अगेन उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई कि हम अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान को टैकल करेंगे। अफ़गानिस्तान में अब तालिबान आ गए हैं और मोदी ने अपना आर्सेनल यानी असला भेजकर उनकी मदद करने की कोशिश की थी। आपको पता होगा 2 जहाज़ गए थे, आपने ख़बरों में सुना होगा। असला छोड़कर तो अपना सफारत खाना लेकर वापस आ गए थे और वो सारा असला पकड़ा भी गया, जिसकी वजह से तालिबान उनसे और शिद्दत में गुस्से में है। फिर एक और बात ये है कि तालिबान ने पूरे तरीके से हमेशा अपनी सिक्योरिटी की और इस्लाम नाफिज करने की कोशिश की। जब अफ़गानिस्तान से इंडिया बाहर निकला है, छूटा है और घर गए, उनका सफारत खाना वहाँ पर बंद हो गया है, तो अब वो जो उनका एक मेजर, क्या नाम है उसका, मेजर गौरव, वो अब चीखता फिर रहा है कि जी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान पहले उनसे मिला हुआ था। अच्छा भी आप पाकिस्तान से मिला हुआ था तो जब आप अपनी प्लानिंग कर रहे थे उस वक्त आप कहाँ थे? और ये बात भी याद रहे कि ये जो बलूचिस्तान कहते थे कि बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान को ऐसे कर देंगे, ये जो उनका वो पकड़ा हुआ है कुलभूषण यादव जासूस, वो भी तो क्वेटा से ही पकड़ा गया था ना। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी कौम सो नहीं रही, जाग रही है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि हकीकत पर आएँ, और मोदी का आना इंडिया के लिए ज़िल्लत का बायस बनेगा ही, ये बात आपने याद रखनी। और वो 2 दफ़ा बन चुका, एक दफ़ा ईरान में, दूसरी दफ़ा अफ़गानिस्तान में। फिर ये है कि आपने देखा होगा कि मैंने मोदी का चार्ट भी अपलोड किया था इसी यूट्यूब पे, और मैंने इसमें कहा था उसके 3rd में मून एंड मार्स इकट्ठे हैं। जब मून एंड मार्स होता है तो आदमी, मून इज़ द लॉर्ड ऑफ बुद्धि, ब्रेन, मार्स बैठा तो उससे कुछ ऐसे नेगेटिव एग्रेसिव डिसीजन करवाता है जिसकी वजह से बंदे को समझ नहीं आती कि वो कैसे एग्रेसिव डिसीजन करके फंस जाता है। और ये बात भी याद रहे कि तीसरा का डील्स को डील करता है। डील्स नहीं होती कम्युनिकेशन में, ट्रेड में डील्स होती हैं, कमीशन एजेंट्स वगैरह, ये जो पैसे लेते हैं। तो मैंने तब भी कहा था इस पर हर हाल में मुकदमा चलेगा। और ये जो आहिस्ता आहिस्ता टाइम आगे जा रहा है, मोदी साहब कश्मीर भी गवा कर जाएंगे और इंशाल्लाह इस पर इन पर को मुकदमे भी चलेंगे। इनकी ज़िंदगी जो अब है, ये जो इनकी बड़कें थीं, ये हम कर देंगे, वो कर देंगे, अब आहिस्ता आहिस्ता निकलने वाली और ये आवाज़ अब आपको दबती हुई नज़र आएगी। इसलिए मैंने कहा था ये जो अगस्त का महीना होगा, इसमें कोई ऐसी बेवकूफ़ी ना करे। सन अफ्लिक्टेड है, जब सन अफ्लिक्टेड होता है तो फेम में डिफेम होने का बहुत ख़तरा होता है। डिफेम के चार्जेस लगते हैं, यानी बदनामी होती है। तो इस वक्त इंडिया की क्या बदनामी हो रही है, सारी दुनिया देख रही है। फिर मैंने ये भी कहा था कि इंडिया और अमेरिका जो अफ़गानिस्तान के साथी बने हुए हैं, वक्त पर ये साथ नहीं देंगे। इन्होंने कुछ किया, भागे। बहरहाल दूसरा पॉइंट हमने पढ़ लिया कि मोदी पर चाराजोई हर किस्म की होगी। तीसरा, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना का आपस में जुड़ना। मैंने तब भी कहा था कि जब भी पाकिस्तान की बात होगी तो उसमें हर हाल में आपको ये लगेगा कि अफ़गानिस्तान जब भी आज़ाद हुआ, यानी कि जब काबुल पर कब्ज़ा हो, तो सबसे पहले शायद उसे चाइना एक्सेप्ट करे। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त चाइना की ऑफ़र या तो आ गई है, या आ रही है, या आने वाली है, कि किसी भी दिन ये सारी बातें
پورے طریقے سے پریکٹیکلی ہو جائیں گی کہ وہ ان کو مان لے گا طالبان کو. طالبان کا ماننا، پاکستان اور چائنا کا افغانستان کے ساتھ ہونا، جو ساری زندگی رشیا اور امریکہ ڈسٹرائے کرتے رہے سارے افغانستان کو، افغانستان بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے افغانستان کا مستقبل کیا ہے؟ افغانستان بہت ایکسٹرا آرڈنری ڈفرینٹ سالڈ کنٹری بننے لگا ہے. جس دن افغان ٹریڈ کھلی پاکستان کے ساتھ، اس دن پاکستان بھی بہتر ہو جائے گا اور افغانستان میں گریجولی سکون آنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا، 1-1.5 سال اس میں ساری چیزیں سیٹل ہوتے ہوتے مارچ، بلکہ آپ سمجھے یہ ہوں جولائی 2023 نہیں جولائی 2022 جولائی، اس میں جا کر چیزیں اوپن ہوں گی ٹریڈ کی. جولائی اگست ہمیشہ سے یہ جو یہ خاص خطہ ہے کشمیر، پاکستان، انڈیا، چائنا، ان کے لیے بہت بہتر رہا ہے اور یہاں سے نئے ڈیسیجن ہوئے ہیں. تو اس لیے 2022 اگست، جولائی اگست، یہاں سے جا کر افغانستان کی ٹریڈ کھلنے کے چانسز ہوں گے. اب آ گئی کہ آہستہ آہستہ جب یہ ٹریڈ کھلے گی اور طالبان، پاکستان، چائنا یہ دیکھیں گے کہ جو کشمیر پر مسلط لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا. تو یہ آہستہ آہستہ کشمیر الگ ہوگا ہی. کشمیر کا الگ ہونا بہت زیادہ بہتر ہے ان کی اپنی زندگی گزارنے کے لیے. اور یہ میری بات یاد رکھیں کہ 2022-23 ہر حال میں کشمیر ایک ڈفرینٹ کنٹری ہوگا. ڈفرینٹ کنٹری سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اٹوٹ انگ ہے، ہمارا حصہ ہے، ہماری شاہ ہے. انڈیا یہ کہتا ہے ہمارا اٹوٹ انگ ہے اور ہم اس کے بغیر نہیں جی سکتے. پاکستان کے ہارسکوپ میں کیونکہ مرکری بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کشمیر شاید ایک ایسا آپشن ہو جو بہت جلدی میں ہضم نہ ہو سکے. ایک غیر مقبول فیصلہ ہمیں قبول کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کوئی ایسے آپشن دیے جائیں گے. اگر آپ پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں پاکستان سے مل لیں، انڈیا سے ملنا چاہتے ہیں تو انڈیا سے مل لیں، اگر آپ انڈیپینڈنٹ کنٹری بنانا چاہتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ. تو میرا خیال ہے وہ اپنا چوائس انڈیپینڈنٹ سائڈ پر لے کر جائیں گے. اور یہ بات یاد رہے کہ یہ جو جتنے بھی ایریاز ہیں ہمارے، ان میں سب سے زیادہ فائنانشلی، اکانومی وائز سب سے زیادہ اسٹرانگ اگر کوئی ہوا تو وہ کشمیر ہوگا. پاکستان کے ساتھ مل کر، یعنی کہ اس کا جھکاؤ رہے گا پاکستان کی طرف ہی، مگر کشمیر بالکل ویسا ہی ہو جائے گا جیسا اب یہ سمجھیں کہ سوئٹزرلینڈ ہے، یا آپ یہ سمجھیں کہ لاس ویگاس ہے. کوئی اس طرح کی چیز ہوگی. ایکسپینسو ترین کنٹری اگر کوئی دنیا میں نیکسٹ بننے جا رہا ہے تو وچ از کشمیر. 2022-2023 یہ میری بات یاد رکھ لی. اور مہینوں کے جون جولائی اگست والا یہ جو ہمارا ایک خاص پیٹرن چل رہا ہے یہی ہوگا. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جب کشمیر انڈیپینڈنٹ ہو گیا تو خالصتان تو الگ ہونا ہی ہونا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہر ایک کو اب دوڑ وہ چاہت پیار کی دوڑ نہیں ہے. اب سوشل پریسٹیج اینڈ آنر اور سوشل اکانومی اس کی ضرورت ہے سب کو زندہ رہنے کے لیے. تو جب انڈیا انڈیپینڈنٹلی کشمیر سے الگ ہوتا ہے تو کیا خالصتان ان کے ساتھ رہے گا؟ خالصتان کو انڈیا کی ضرورت نہیں ہے، خالصتان کو پاکستان کی ضرورت ہے. سی پیک پاکستان سے نکلے گا، انڈیا سے نہیں نکل رہا. تو اس لیے خالصتان الگ ہوگا ہی. اور یہ ایئرز ہیں 2022-23 اور اسپیشلی 23 اگست آنورڈس، 2023 آنورڈس جو سسٹم ہوگا یہ بالکل ڈفرینٹ قسم کا ہوگا. اور پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کشمیر انڈیپینڈنٹ کنٹری بنے گا، جھکے گا پاکستان کی طرف. پاکستان کے ساتھ اس کی ایفیلیشن بہت اسٹرانگ ہوگی، چائنا کی طرف ہوگی، باقی دنیا کی طرف ہوگی، لیکن وہ انڈیا کا حصہ قطعی طور پر نہیں رہے گا. اور کشمیریوں کے لیے، بھائیوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو جس طرح ٹائم آگے گزرے گا، ابھی تو 2022 فیبرری تک تو حالات ایسے ہی رہیں گے. آپ پر بہت سارے ظلم ہونے والا ہے جس طرح پہلے بھی ہو رہا ہے. تو اس میں تو کوئی بہت امید نہ رکھیں.
لیکن جب جون جولائی 2022 سٹارٹ ہوگا 2022 چیزیں شیپ اپ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے ودن 2 ایئرس 2022-2023 میں انڈیپینڈنٹلی ڈفرینٹ اسٹارٹ ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا میری ویڈیوز آپ نے اگر پہلے بھی دیکھی ہوں گی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2029 اور 2019 میں کشمیر کا فیصلہ ہو چکا. اور یہ سب سے پہلے کسی بھی ایک چینل پر بات یہ میں نے کی تھی کہ کشمیر 2019 میں ہائی لائٹ ہونا شروع ہوگا، اور یہ ہائی لائٹ ہوگا. بہرحال کشمیر بھائیوں کو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، صرف تھوڑا سا اگر آپ انتظار کر لیں گے تو آپ کی مشکلات حل ہونے والی ہیں، اور اللہ آپ پر پوری طریقے سے رحم کرے گا. اور ہم خوش ہیں کہ اگر آپ کسی بھی طریقے سے آزادی حاصل کرتے ہیں. یہ آزادی حاصل کرنے سے مراد یہ کہ آپ اپنی زندگی میں آزادی حاصل کریں، آزاد رہیں، خوشی کی زندگی گزاریں. میں نے بہت دفعہ ٹریول کیا ہے ٹورڈز انڈیا، اور مجھے ابھی کسی بھائی نے کل پرسوں کمنٹ کیا تھا کہ آپ نے جو انڈیا کی تصویر کھینچی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کہ انڈیا میں سارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. میں خود دیکھ کر آیا ہوں، خود دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. لوگوں کی گلیوں میں صفائیاں کر رہے ہیں، جھاڑو کرکٹ یہ کوڑا اٹھا رہے ہیں، گندگی صاف کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے. اگر آپ نے کسی بھی انڈیا میں، بات انڈینز کو کہہ رہا ہوں، کہ اگر آپ نے فرق دیکھنا ہو تو وہ کوئی ایک مسلمان یا کوئی ایک فرد انڈیا کا چن لیں جو پاکستان کا دورہ لگا کر انڈیا واپس گیا ہو. اس سے آپ فرق سنیں گے تو آپ کو پاکستان اور انڈیا میں فرق بتائے گا. اسی امید کے ساتھ کہ کشمیریوں کے لیے مستقبل بہت روشن ہو، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگا. اور انہوں نے جو سزائیں جھیلی ہیں، جو مصیبتیں جھیلی ہیں، جو عزتیں عصمت دری ہوئی ہے، جو ان کو ذلت ملی ہے، ایک دن اللہ انہیں سرخرو کرے گا. قربانیاں ہمیشہ فائدہ دیتی ہیں. اسی امید کے ساتھ کہ آپ اچھی زندگی گزاریں. خدا حافظ. پاکستان.